Fani Biskangni April talni Chinui Chitham Chibri Shalmari Shaltham Aslong Dofani Mutai Baba Goria Mutai Khlaijaknai Shamuno 2 kilometer Goria Hatai Shantila Ruaja Parabo Mutai Rimungo Joto Borogno Faimanjana Bagai Kok Kecharka Aslong Dofani Okra Ananda Tripura Birendra Kishore Tripura Te Bishwanath Tripura Bishi Burum Burum Baba Goria Mutai Barok Jago Shamuno 2 kilometer Hai Hakchal Goria Hatai Shantila Ruaja Parabo Taklaibo Kahamke Hoham Dodamke Baba Goria Mutai Barok Jagnai Mutai Rijaknai Haini Bagai O Mutai Rimungo Jotono Mutai Khulum Phaina Bagai Jotono Phai Manjana Bagai Kok Chalaika Aslong Dofani Okrarok cái trường chỉ đi ra có thì cứ lúc mà hạt thay có đây à hạt thay đó thì nhà đó có thùng lấy món phải đấy chỉ đi Tripura đó phải để bớt thế Aslong đó phải nên có đây à je puja beskang ni Bangla ni khaibu Drisa Chatra ni seitiya klayo English ni khaibu 13 14 15 abak hiyo chini je Korea ni puja abo chole ni braipuni chole 1981 এবং 82 সাল দিনজরানি চিনিছে जों বাবা গরিয়ানা প্রত্যেক বছর আবহাওয়া হইयो जों গরিয়া না পূজা খাইयो বিনি লগে লগে যুবক সমাজনি এবং বয়স্ক সমাজনি সহতইयो এবং जोंरग সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান दा विभिन्न खेला धुला जों खायो स्कुल खेला जो खेला विभिन्न जामुं सैमुं या कलाकार मानी सबके सुखे जों जोंनि जाति समाजनि जों बबे खाइले फाय आबहाय खियो जों प्रति बोसोर न्याय खियो दाख्लैबो आबहाय जोंनि गरे फुजारा बाबा गरेया ना जोंनि आस्लं जुगि जुगि गुसुं गुसुं 111 Tripura Drani जों गरेयानो मानियो जे मा फा चैसु नाङै बा नाङै फानजुरानि जों मांलाय माने फैयो दावबो दाख्लैबो हायखियो जों बाबा गरेयानो जों प्रति बोसोर 80 एबा 90 100 पର୍ଯ୍यন্ত जुदि पंगराव खालायो आबो हायखियो जों बाबा गरेयानो फुजा खायो दाख्लैबो खायो नाय बिसकांनि 12 এবং 13 14 तारिखे जुदि बैसुमा इनकाय 15 तारिखे बिसिकता आबहायके जों प्रति बोसोराव जों गरेयानि फुजानो खायो गरेयानि फुजानो तैयो जों विभिन्न जों आरो सांस्कृतिक अनुष्ठान मोसालायमुं सोलिमुं तांलायमुं सोलोंलायमुं दांदु तांलायो सुमु सोलायो खायो 1 থেকে 2 दिन पर्यন্ত 2 रात्रि पर्यন্ত जों हायखियो आरो उत्साह खालायो दाख्लैबो आसा खायो सारा এবং जोंनि त्रिपुरा हिंजारा सैनाय राव এবং सैयाफानो जोंनि गरेयानो सुबासु खैलेथै हियो जतन थाख्लायो विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान गारगा जों जे खैनेगाफ्राव बार फैयो सहযোगिता फैयो हाफि मांनाय जोंनि जे ब्रुहि सैनाय रावनो साख्लायजोगो आगामी दिनगो এবং 13 14 অনুষ্ঠান गो फैयो मांजो फैथै हियो जत्तने खावथै साख्लायजोगो दावखराव बुखराव बंसरावना जे बाबा गरेयानो जों आगामनि आइबो काहां खायो जों ति सालायना जातिनो जों उन्नयन खायनायनि बगै बाबा गरेयानो जों फुजा मा खायो बिनि बगै जत्त फायसरा बिदि हियो जत्तना आसा खायो आं आरो गाव किसा सानायनो पायराखा बिसकांनि सागो नरा बो जागो गरिया मेला खायजोबनाय बिसकां सागो जों इसा वांसो लेखा हारुं गायनायनि हारुं तो जतो मटक्रै जों स्थायीभाবে যেহেতু गरेया हाथे जों गरेयानो स्थापित केका कारण जों मेला खेलेना प्रति बছरनि न्याय इनके गरेया मेलाव खासिनि
চিরাচরিত প্রথা চিনি সমাজ সংস্কৃতি রক্ষা কেনেনবগে সমাজ সংস্কৃতি बै सब जड़ित दङ जों हायमागे गुसुं गुसुं जोंनि आसलं दफा जों पाइथावो गरियानो जोङो सঠিক प्रमाण बावनुगो जाहाथे जों गरियानो हयतिनो जोंनि आसलं समाजनि सृष्टि जों खाखायो हायमागे जों फायनाय 12 तारिखबो जों अरना खेनाय 12 तारिख 12 13 14 जोंनि मेला प्रति बोसोर अंगै दङ जों आनुষ্ঠাनिकभावे जोंनि गरिया मेलानो खायखा जोंनि मोजां राजु त्रिपुरा MLA बिनि नेतृत्वे 1982 सनगो जों खावसरागाव प्रथम सुरक्षित आनुষ্ঠাनिकभावे खायफोर गोरातै ताव पर्यन्त जों अबन प्रति बोसोर जों पालन खाय दङ आनुষ্ঠাनिकभावे जाहाथे आगामी दिनबो जों आनुষ্ঠাनिकतार मध्य दिए जों भारतमोनातै वानसुगो हायमगै गरिया बजरानि सृष्टि अंखा जोंबो सासुमिया ब खोनागो काहिनी मते जे आगियाव गरियानो उदार केन्थांपुआव रियां दफा जमातिया देबरमा आसलं अमतेके विभिन्न दफा थांगै गरियानो उदार केनेमबगै थांगै माउंखा आसलं दफाराव मा फेका सिं दे जमातियाव माखा मखां आर रियां माखा कल बा बांला कबे हिंजे बल्लम अमतेके जों जानि जा अबना तुइनो जों चिनि गरिया मेलानो आनुষ্ঠাनिकभावे जों खाय दङ पालन उत्सव पालन खाय दङ जाहाथे इमिनि बिसिंते आगामी दिनबो जों गुसुं गुसुं अमते दिनै नेक्स्ट जेनारेशन जेरावनो याफा खालामनानै जों अनसुलै दङ आं आरो बेसे साया जों आगामी दिनबो अमतेके फैनाय बोसोरबो जों काहांगेनो पाललायनाय दाख्लै सायमानलिया निर्वाचन कमिशन CTD निर्वाचन घोषणा खेका ना CTD खेका थानाय किछुदिन आगे ADC इलेक्शन डिक्लेयर खेका 13 तारिखे हिये मियागा ब्रो आरेकटा दिन पिसेर का 12 तारिख म किन्तु चिनि समाज निजे उत्सव आनंद बिनि एकटा बेगाट लेखा जों प्रति बोसोर जोंनि गरिया मेलाखौ जों नुजोगो आगेबो नुगो तावबो नुगो एक सप्ताहनि आगे अनेक दुमदाम खि जों गरियानि मेलानि सिगां जों अमतेके आमुदपुरतिके गरिया मेला पाइबो दिनै एक सप्ताह दिनै अ मेला चलै दं आं बगै म चिनि बगै बिराट एकटा सामाजिक भावे बांखा बा उत्सव भावे बांखा इन मध्य एकटा आघातप्राप्त नंखा उमफाम माखेनाय सरकारनि सिद्धांत जों बनो पालन केनाय निर्वाचन मोचे मागेनाय चिनि मेलान बसों आबर तिसा मात्र दाख्लै बेखे सुतो मुगा खां गरिया मेला पालाय जों 45 বছর 45 বছর মানে 82 সনে হইতে তাকে পর্যন্ত গো म 45 বছর त्रिपुरानि बिसिङा ब दफा बा ब जाति बिसिंति खायजे दं गरिया मेलाना मुखा आसलं दफानि आसलं दफा आसलं दफानि अरगा दङ सिं ओ सिंना जों पाइतगो उन सिंना যারা বিগত দিনবো অনেকে খাউটলাং বিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ মজা আগে চিনি বিশ্বাস দङ प्रति बছর 12 বছর অন্তর 1 ইঞ্চি পরিমাণ म जय ग्राइबो आखे जे खाउटलांनि हिनो जे सामने ओ खाउटलांनि बाहाय केनो प्रमाण मंखा ओ ब्रु बाहाय केनो न ओ जागा ओ सिंया बार ओ जागा फाइसफैखा मं सिमसि खबला के चिनि पुजारी थैथांखा बनो फिम लगै बेन लगे ओ सिं नम्बर लांथांगा बहु आथर मुरा या मुंगे गामि ओ साइड लांथांगै लांथांनि बेसे दिन दिलिया
অবশ্যই ব্রনি ওরগা একটা বিরাট হারুঙ্গা হাক অথকা হাক বুখ অথকা প্রায় 1 কালি 1.5 কালি পরিমাণ কি এ পরীক্ষায় কিজাগে जों তথ্য লেখা ব্রব কিজাগে তব মারফে ও জায়গানো প্রমাণ খানা গে তাকলে যে গরিয়া মেলা খাইজনায় ব সোসাইটি ইউথ সোসাইটি সিংটি খাইজনায় না আশলং সোশিয়েল কালচার অর্গানাইজেশন সিং খাইজনায় आस्लं सोशियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि सिंटिनो जों मोना खायना दिनै आस्लं सोशियो कालचारेल अर्गानाइजेशन एस्टाब्लिश दंखा 1995 सनाव ओ आस्लं सोशियो कालचार मध्य तुइनो दिनै ता सम স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ আহা